बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात सलाम अलैकुम। अब्दुल्ला इब्न मुती मस्जिद से दारुल अमारा की तरफ चला गया और मस्जिद के लोग भी अपने अपने घरों को चले गए। मस्जिद में जो वाक़या गुज़रा उससे अरकान दौलत में खलबली मच गई और सब नताइज पर गौर करने लगे। बिल आखिर कोतवाल कूफ़ा अयाज़ बिन मुज़ारिब इजली अब्दुल्ला बिन मुती के पास आया और कहने लगा कि ए अमीर, तुझे मालूम है कि जिस शख्स ने दौरान खुतबा एतराज़ किया था वो कौन है? अब्दुल्ला ने कहा कि मुझे इल्म नहीं है। अयाज़ ने जवाब दिया कि ये मुख्तार के लोगों के सरबराहों में से एक है। ए अमीर, कूफ़ा के हालात रोज़ बरोज़ ख़राब होते जा रहे हैं। कोतवाल कूफ़ा अयाज़ बिन मुज़ारिब ने अब्दुल्ला बिन मुती के सामने हालात हाज़रा पर रोशनी डालते हुए कहा कि कूफ़ा में अच्छा खासा इंतशार पैदा है और इस इंतशार की तमाम तर ज़िम्मेदारी मुख्तार पर है। ए अमीर, मुझे पता चला है कि मुख्तार की बैत बड़ी तेज़ी से की जा रही है। लोग जुग दर जुग बैत के लिए शब रोज़ चले आते हैं। पता चला है कि हज़ारों अफराद इनके दायरे बैत में दाखिल हो चुके हैं और मैंने ये भी सुना है कि मुख्तार अनकरीब खुरूज करने वाले हैं। ए अमीर, याद रख कि अगर मुख्तार मैदान में खुल्लम खुल्ला निकल आए तो फिर उनको संभालना निहायत दुश्वार होगा। अब्दुल्ला बिन मुती ने कहा कि तुम्हारे नज़दीक इसका रोकना क्यों कर मुनासिब और मुमकिन है? अयाज़ ने कहा कि इसकी सिर्फ़ एक ही सूरत है और वो ये कि मुख्तार को जल्द अज जल्द गिरफ़्तार कर लिया जाए और उस वक्त तक न छोड़ा जाए जब तक तेरी हुकूमत मुस्तहकम न हो जाए। अब्दुल्ला बिन मुती ने कोतवाल कूफ़ा की राय पर गौर करने के बाद हुक्म दिया कि मुख्तार को बुलाया जाए। चुनांचे इस काम के लिए ज़ायदा इब्न क़ुद्दामा और हुसैन बिन अब्दुल्ला को तलब किया गया और उनसे तमाम हालात बताकर उन्हें हिदायत दी गई कि मुख्तार जिस हीले से आएँ उन्हें दरबार तक पहुँचाओ। ये दोनों मुख्तार की गिरफ़्तारी में मदद देने के लिए उनको दरबार में लाने के इरादे से रवाना हुए और मुख्तार तक जा पहुँचे। उन दोनों ने जनाब मुख्तार से मुलाकात करने के बाद उनसे कहा कि अब्दुल्ला इब्न मुती आपको याद कर रहा है और एक अम्र में मशवरे के लिए बुला रहा है, आप तशरीफ़ ले चलिए। जनाब मुख्तार ने कहा कि अभी चलता हूँ। ये कहकर फ़ौरन लिबास बदला और रवानगी के लिए तैयार हो गए और अभी बाहर न निकले थे कि ज़ायदा इब्न क़ुद्दामा ने, जो उनको ले जाने वालों में से एक था, उसने एक आयत पढ़ी जिसका खुलासा ये है कि कुफ़ार तुम्हारे साथ मक्र कर रहे हैं, या तुम्हें यहाँ से निकाल देंगे या कत्ल कर देंगे। जनाब मुख्तार ने जैसे ही ये सुना वो फ़ौरन समझ गए कि मेरा जाना ख़तरे से खाली नहीं है। अगर मैं गया तो यकीनन गिरफ़्तार कर लिया जाऊँगा। ये ख्याल करते ही आपने अपने ग़ुलाम से कहा कि देखो, इस वक्त जबकि मैं यहाँ से रवाना हो रहा हूँ मुझे सर्दी लगने लगी है और दफ़अतन बुखार आ गया है। तबीयत बहुत बेकाबू है, तू हमारी गलीम ला दे। ग़ुलाम ने ज़रूरी कपड़े और सामान हाजिर कर दिया। जनाब मुख्तार ने उसे ओढ़ लिया और अब्दुल्ला बिन मुती के दोनों आदमियों से कहा कि मेरी हालत तुम देख रहे हो, मुझे दफ़अतन बुखार आ गया है, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ इस वक्त नहीं चल सकता। तुम जाकर अब्दुल्ला बिन मुती से वो सारा वाक़या बयान करो जो तुमने देखा है। ये सुनकर इब्न क़ुद्दामा ने कहा कि मेरा तन्हा कहना काफ़ी न होगा, मैं तो अपनी तरफ से अर्ज़ अहवाल में कोताही नहीं करूँगा, लेकिन ज़रूरी है कि मेरे साथी हुसैन बिन अब्दुल्ला भी हम ख्याल और हम ज़बान हों। जनाब मुख्तार ने हुसैन बिन अब्दुल्ला की तरफ मुखातिब होकर फरमाया कि हुसैन बिन अब्दुल्ला, सुनो, जो मैं कहता हूँ मेरी बात पर अमल करो। ये अमल एक दिन तुमको फ़ायदा पहुँचाएगा। मेरा कहना है यह है कि अमीर को मेरी तरफ से मुतमईन कर दो और उसे यकीन दिला दो कि मैं मजबूरन इस वक्त उसकी तलब पर उसके पास नहीं पहुँच सका। इसके बाद जनाब मुख्तार से दोनों सफ़ीर हुकूमत रुखसत होकर वापस चले गए। बाहर निकलने के बाद हुसैन बिन अब्दुल्लाह ने अपने साथी ज़ायदा इब्न क़ुद्दामा से कहा
کہ میں سب کچھ سمجھتا ہوں کہ مختار آتے آتے کیسے رک گئے اور ان کے بیمار بننے کا سبب کیا ہے، لیکن میں امیر کے سامنے اس کی وضاحت نہ کروں گا، کیونکہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ مستقبل میں کوفہ مختار کے ہاتھ میں ہوگا۔ میں اس وقت راز کے چھپانے میں آئندہ کا فائدہ دیکھ رہا ہوں۔ جب یہ دونوں آ کر اپنے امیر عبداللہ ابن مطیع سے آ کر ملے تو زائدہ ابن قدامہ نے بتایا کہ مختار آ رہے تھے کہ اچانک بیمار ہو گئے، اس لیے حاضر نہ ہو سکے۔ حسین بن عبداللہ نے زائدہ کی بات کی تصدیق کی اور عبداللہ ابن مطیع خاموش ہو گیا۔ عبداللہ بن مطیع کے دونوں سفیر تو واپس چلے گئے، لیکن جناب مختار کو یہ خیال پیدا ہو گیا کہ اب وہ ہماری گرفتاری کی کوشش تیز کر دے گا، لہٰذا جناب مختار نے خروج کی تیاریاں اور تیز کر دیں۔ جناب مختار نے یہ یقین کرنے کے بعد کہ ابن مطیع مجھے گرفتار کرے گا، اپنے اہل و عیال کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ میں خروج کروں، لہٰذا تم لوگ تیار ہو جاؤ اور میدان کے لائق اسلحے وغیرہ فراہم کر لو۔ ان لوگوں نے جواب دیا، ہم لوگ آپ کے حکم پر مر مٹنے کے لیے تیار ہیں، جب حکم ہو میدان میں نکل آئیں گے، بس ہمیں چند دن کی مہلت چاہیے تاکہ ہم لوگ اور تیاری کر لیں۔ چند یوم مہلت دینے کے بعد جناب مختار نے ایک جلسہ طلب کیا۔ جب کثیر اصحاب جمع ہو گئے تو آپ نے ایک زبردست تقریر فرمائی، جس میں آپ نے اپنے منصوبہ انتقام پر روشنی ڈالی اور کہا کہ واقعہ کربلا کا بدلہ لینے کے لیے اب ہمیں خروج کرنا ضروری ہے۔ آپ کی تقریر کے بعد بہت سے لوگوں نے آپ سے کہا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ کوفہ کے بہت سے لوگ عبداللہ ابن مطیع سے ملے ہوئے ہیں اور وہ سب آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بہتر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم جناب ابراہیم ابن مالک اشتر کو بھی اپنا ہم نوا بنا لیں۔ اگر ہمارے ساتھ مالک اشتر کے چشم و چراغ جناب ابراہیم بھی ہو جائیں تو بڑی قوت پیدا ہو جائے گی اور ہم دشمنوں پر آسانی سے قابو حاصل کر سکیں گے، کیونکہ وہ اپنی قوم کے سردار ہیں اور ان کے ساتھ بہت بڑا گروہ ہے۔ جناب مختار نے کہا، اچھا، انہیں ہم نوا بنانے کی کوشش کرو اور اب ان تک میری آواز پہنچاؤ۔ انہیں بتا دو کہ ہم ذمہ داران اسلام سے اجازت نامہ لے کر آئے ہیں اور واقعہ کربلا کا بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ اگر وہ تمہارے کہنے پر ساتھ دینے پر آمادہ ہو گئے تو یہی ہمارا مقصد ہے، اور اگر انہوں نے کچھ بھی تردد کیا تو میں خود ان کے مکان پر جا کر ان سے مدد کی درخواست کروں گا۔ جناب مختار کے کہنے کے مطابق کچھ لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان لوگوں نے جناب مختار کا پیغام ان تک پہنچایا۔ ابراہیم بن مالک اشتر نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا اور یہ لوگ واپس پلٹ آئے۔ آج کے لیے اتنا، باقی انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔